पाट्टा मानाय रकनो दाक्तिखे आरिदिनानि लगी मायुं कुथुनि या कागनानि बागै सालायमुंगो तांसलो मुंगिया कामि हाति आमसायो लाहार कतर मोथाख्लाइका आमसानि लुकुराव लामाका सुलाइमानिनो तुये थांफाय ख्लाइनाय मालखुंरो बेलाइखेनो देरामुंगो कलाइनानि नांखा काइनि सालायमुंनो बुसकांगो तनिवै लाहार कतर कासुलाइका तिप्रा मथानि सिपाइरक ते खाक्सा फासिंके बलंनि मायुं चप्रकमानि ते खाक्सा फासिंके पाट्टा मानाय रकनि थाइ डेमोक्रेसन बरकनि सालायमुं बलंनि मायुं चप्रकमानि वो बेलाइखेनो देरामुंगो कलाइजाक आमसानि लुकुरक आरोनि लुकुरकनो थाइनि बागै पाट्टा रजाकफानो एडमिनिस्ट्रेशननि बखाक्ते डेमोक्रेसन रजागियाखौ आबनि बागै बेलाइखेनो देरामुंगो कलाइजाक बरक बलंनि मायुंनि या कागनानि बागै लुकुरकनो मोथांनानि लगे पाट्टा मानाय रकनो डेमोक्रेसन खलाइरिनानि सालायमुंगो लामा कासुलाइखा फुंनि दामचिनि सिमि लाहार कासुलाइखा तिप्रा मथानि सिपाइरक আজকে আমরা মেন এজেন্ডা হচ্ছে যে আমরা কৃষ্ণপুর এরিয়া যেমন মায়াগঙ্গা মঙ্গিয়া এইসব মহারানীপুর এরিয়াতে আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে অনেক অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি ডিএম অফিসের কাছে দিয়েছি কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কোনো পদক্ষেপ নেয় না সেই কারণে আমরা যে বনপ্রাণী হাতি আছে আমরা যে গড় আছে মার্ডার করছে ডিমান্ড চলছে আর যে পাতালেন আছে যে ডেমোক্রেশন করলে সঠিক জায়গাতে থাকে না সেই কারণে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বা ডিএমএ উপলক্ষে আমরা যে পাতালেন ডেমোক্রেশন সঠিকভাবে তাড়াতাড়ি হোক আমরা আজকে এজেন্ডা হচ্ছে দুইটা যে জঙ্গল হাতি একটা খুব প্রবলেম করতেছে সেই কারণে আর পাতালেন ডেমোক্রেশন এটাও সত্যি হয় না সরকার থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে তাড়াতাড়ি এই কাজটা হোক এটাই আমরা আজকে কোন দলের তরফ থেকে আজকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হলো দল বলতে কিছু না এলাকাবাসী এই খুব কষ্টতে আছে এটা নিয়ে আজকে সবাই কোনো পার্টি কালার না এই যে সবাই কষ্ট করে চলতেছে যে ওই হাঁটি যন্ত্রণা আর পাতা ডেমোক্রেশন সত্যিভাবে হয় না সেই কারণে আজকে আন্দোলন চলছে पातिमुं थायो गोबां पुलिस सेंक्राक फाइ सकबायखा बर लामा कासुनाय रकबाय ककलाम सालायखा पातिमुंनो तंकुचां खलायखा ते लामा कासुमानिबो रसावरिखा आमसानि लुकुरक बिउ रिपोर्ट कखरां।